जीवराजंकरा जय हे जीवराजंकरा जय हे अरे महंती मौसा आपण हेले आपणक सहित व्यक्ति जनक अय्यो एक जीवराजा हाँ मौसा ये परम भाणंजा ए आपणक भणजा माने सेई मो पिला दिनर संग बाहु ना बाहु ने से आउ किए बात मारे बाहुबली ए मौसा अरे से पूरा भल भाव जानी मु तांकु पिलाटी दिनरु स्नेहरे प्रेमरे बाहु संबोधित करके आसी से छुआ थिला बेले बाहु थिला एबे बड़ हे गला के बागो मारी थिला ना बाहु मामू पुणी थरे बाहु ए की भाणंजा मामू से छुआ दिन रे कथाटा ताकु मन पड़ी गला हे ठीक अछि मां हेले मौसा आपण तो जेबे भी मो सहित साक्षात निमंते आस मो पई किछि ना किछि उपहार नै कि आस हेले आज कोन नै कि आसी छ एक जीवराजा हां मु किछि आनिनी रे बाबा किछि आनी ना नाही ए मामू राजा घरे मिचर दिछि नै जी देखो तो नी करे बुआ बे घसरै पकाबा ए मौसा हेले से हाथ रे कोन गोटाई धरि छ जे नै नै किछि नै निश्चय धरि छंती नै नै किछि सांग देखंतु ना मौसा किछि ना किछि धरि छंती आमे किछि आनिनु संग ए मौसा तमे आउ जमर थडा न करे मते शीघ्र दियो ना नै रे बाबा किछि आनिनु किछि सुनिबिनी मौसा दियो ना मौसा ए मौसा मौसा किए से ही सुंदरी केउ राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय रे प्रेमर संगीतटा बाजिबाकू लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा एक जीवराजा ताले ठीक अछि मु गुटी गुटी की फुंकुछि ताहेले सुनंतु हे तेरे प्रकाश करंतु अयो अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि सेनापति जिया तुम्हें राजा पुत्र सेनापति जिया तुम्हें राजा पुत्र अच्छा आउ आगकू तुम साथे की बाकी सारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि एक जीवराजा मौसा ताले आग को सुना है तबे कहंतु राजा पुत्र संगे राजा कुमारी सुंदर अधिसई सुआसारी परी एई कथा ताहेले कहे पुष्पध्वज आहे युवराजा कोन कहले मामू कौन कहिले वृथा सपना रे हुआरा गारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि बोलो आनंद कबारा हरि बोलो खाओ कुकरा झोलो मिस्टिक बाई थी तो ना एक जीवराजा मौसा ए फुंकटा आपणक पई हानिकारक है हेले काहे की ना सिए होचंती आम अन्ना हजारंकर सेनापतिंकर एकमात्र कन्या अंजलि मौसा को ए मौसा देखंतु तापिता होई पारते हम राज्यर सेनापति हेले मोर कोनोसी असुविधा नाही मामू
ମୁଁ କେବଳ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ହିଁ ଏହି ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ରେ 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 ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ମୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ହଁ ମୋର ଫାଟିଗଲା। କୋଉ ପଟ? ଆଗ ପଟ ନା ପଛ ପଟ? ନେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତମେ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ। ପାଗଳ ମୁଁ? ଯେବେଠାରୁ ଫଟୋ ଦେଖିଛ ହଁ ଖାଲି ବିয়া ହେବି ବିୟା ହେବି ବିୟା ହେବି ବିୟା ହେବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ବା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି? ଯଦି ପାତ୍ର ମିଳୁଛି ହଁ ଚା ପିଅ। ସାଙ୍ଗ ତମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ବୁଝୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର କହୁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଅଛି। ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଓ ତାହେଲେ ସେମିତି। ହଁ ମାମୁ ଆ ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ଆ ତମେ ବୁଝାଅ। তো গুচু 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 বাপারে পাত্র বেলে চা পিবা পাত্র বলছি গো না ভকুয়া এক জীবরাজা ହଁ ମଉସା ତମର କହିବାର କାତଟା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦିଏ ବାଣସୁର ବଦର ଟିକିଏ କହୁଛି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆୟୋ ବାୟା ବାୟା ଲାଗୁ ଅଛେ ରେ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ବାୟା ବାୟା ଲାଗୁ ଅଛେ ରେ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ମାଡୁଛି? ହଁ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା? କାହିଁକି ହଁ ରାଜା ପୁଅ ହୋଇକା ନାଇଁ ହୁଅ ବାଇକା ନାଇଁ ହୁଅ ବାଇକା ନା तार बुआ का जिन टेरा टेटे फुकुचु जे 150 रुपया देगा। 150 का 2000 देले भी हमर पुष्प गुरु छाड़ी कर पले आयो मौसा एक जीवराज ହଁ मोहनी के लागी अछेरे देखी ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି बाया बाया लागू अछेरे देखी ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି। तारा बाफा लागू छे डर लागू छे बोलू छे बाहुबली खेबू खली खली एक जीवराज ହଁ ମଉସା तुम्हारा कई बार काटाटाकू आमे अमान्य करिबा भल्ला हबनी हे ଆପଣ ଉଚିତ କହିଛନ୍ତି। आ जीवराज किंतु जीवराज ହଁ आपणक पिता ସେଇଠି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ କି ହେ ଏ ମଉସା ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆପଣ କେବଳ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ମୋର ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତମ ପିତା ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ କଣ ଯଦି କହିଲ? ନେଇ ଦେଲେ ଏ ମଉସା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଓଲଟା ବୁଝିବା। सिक्युरिटी नहीं सेरा बुआ इटा बैंक की किन पंचायत की किंती सिक्युरिटी गार्ड लागबा के ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନେ ହେଲା ଅନୁମତି ବୁଝିଲ। ଓହୋ ଅନୁମତି। ଆଉ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। कि पाठटा पढ़ी रे मामा तते मानिबा को पड़िब ଏ ମଉସା आ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି हां କାହିଁକି ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ନ ଯିବି? भल्ला है ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ। किंतु जीवराज ମଉସା किंतु गोटाए शर्तटा अछि रे बाबा ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? हाँ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନିୟମ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତଟି କୁହନ୍ତୁ। से शर्तटा होची ହଁ आपणक पिता जेमिति हमको न जानती रे बाबा ଏ ମଉସା आ କହିଲି ପରା ଏ କଥା ଅବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। आइए ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ताले सुना है ହଁ एक जीवराज ହଁ ହଁ ए अंजलि ना तांक सहचरी सहित ସହଚାରୀ ସହିତ नंदन कानन बुलवाकू चाहती है आमे जदि सीधा सलक जाइकी ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ହେ ହେଲେ ଯୁବରାଜ ହଁ ସେଇଠି ତ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସହଚରୀ ସହିତ ହଁ ହଁ ଟିକିଏ ଏକଲା ବକୁମୁ ତୁମୁ
ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାହୁ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ତ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ।